Assalamualaikum and good morning everyone. Okay, so in this video I'm going to cover the very last subtopic for chapter 10. Okay, so it's about Doppler effect. Okay, 10.5. So what is Doppler effect? It's about Doppler effects is defined as the change in apparent observed frequencies of a wave as a result of relative motion between source and the observer. Okay, so apa yang dimaksudkan Doppler effect ni? Antara contoh situation dia adalah, contoh you imagine you dekat rumah, okay, tiba-tiba ada satu ambulans datang dekat jalan raya yang dekat dengan rumah you. Kalau you perasan, okay, mula-mula you dengar siren ambulans tersebut, masa dia jauh, siren dia macam agak perlahan. Contohnya ni no ni no ni no. And then once the ambulance approaching your house, okay, maksudnya dia move, maksudnya dia nak lalu dekat dengan rumah awak, semakin dia menghampiri rumah awak, kalau perasan bunyi dia akan jadi semakin rapid. Okay, dia punya bunyi dia mungkin jadi makin laju lah, iaitu ni no ni no ni no ni no. So compare yang tadi tu ni no ni no. Okay, so maksudnya kat sini awak perasan, okay, awak dengar bahawa ada perubahan dari segi ke apa tu dia punya bunyi tu. Dulu mula-mula masa dia jauh awak dengar dia macam bunyi dia slow je, iaitu ni no and then bila dia dekat jadi bunyi itu makin laju ni no ni no ni no. Okay, so maksudnya perubahan dari segi bunyi tadi, kelajuan bunyi tadi tu, dia adalah refer kepada the change of observer frequency. Okay, so maksudnya masa dia jauh tu frekuensi dia rendah sebab tu awak dengar dia dalam keadaan yang perlahan saja. And then bila dia dekat dengan rumah awak, dia lalu depan awak, frekuensi dia jadi tinggi. So sebab tu you dengar dia, bunyi dia tu semakin cepat. Ni no ni no ni no ni no. Macam tu. Okay, so that is what is meant by here lah, the change in apparent ataupun observed frequency of a wave as a result relative motion between the source and the observer. Okay, so maksudnya change of frequency of the wave lah, iaitu bunyi wave for sound wave of the siren of the ambulance. Okay, so relative motion ni maksudnya sama ada awak yang bergerak, awak adalah observer tau. Okay, ambulance tersebut adalah source of sound. Okay, source of the wave lah basically. So it's either awak yang bergerak ataupun source tersebut yang bergerak. Okay, so kalau dua-dua berhenti, maksudnya tiada pergerakan, there is no relative motion, whether from source ataupun from the observer, meaning that Doppler effect takkan dapat kita study lah, maksudnya tak akan berlakunya Doppler effect. So syarat untuk berlaku Doppler effect, mestilah ada relative motion, sama ada source tu yang bergerak ataupun observer tu yang bergerak. Okay, so contoh dia kat sini, when a police car drive past a stationary observer, the pitch of the sound note emitted from the siren appears to drop suddenly as the vehicle passes. This apparent change in frequency, apparent change in frequency ni adalah observer punya frequencies, okay, of wave motion when there is a relative motion between source and observer. So maksudnya mula-mula dia kata kat sini, bila ada sebuah police car, okay, yang melalui di hadapan seseorang yang seseorang tu tidak bergerak, stationary, maksudnya orang tu tak bergerak, police car tu saja yang bergerak. Okay, the pitch of the sounds not emitted from the siren appears to drop suddenly as the vehicle passes. So maksudnya bila police car tu menjauhi that stationary observer, dia punya siren tu jadi semakin perlahan. Ni no macam tu. Maksudnya dia appears to drop ni lah, okay, menjadi semakin perlahan. Okay, sebab apa? Because there is a relative motion di antara observer dan juga source of sound tersebut. Okay, alright. So pitch is defined as the properties of sound that characterize the highness or lowness of the tone to an observer. So maksudnya semakin kuat awak punya sound tu, maksudnya sound awak tu ada high pitch. Okay, kalau sound awak tu slow, perlahan, maksudnya sound awak tu ada low pitch. Itu yang dimaksudkan dengan pitch lah. It directly proportional to the highness and the lowness of the sounds. It varies with frequencies of the sounds wave by using the following relationship. So the higher the pitch, the higher the frequency. So maksudnya kalau frekuensi awak tu dengar sangat tinggi, frekuensi yang tinggi ni maksudnya awak punya bunyi tu sangat cepat. Ni no. Itu antara contoh bunyi yang ada high frequency. Kalau bunyi yang slow, perlahan je, ni no, tu maksudnya frekuensi dia rendah. Okay, so untuk bunyi yang ada frekuensi yang tinggi, maksudnya dia pun akan ada pitch yang tinggi. Sebab apa? Relationship di antara pitch dan juga frekuensi adalah directly proportional. Okay, so kalau frekuensi tinggi, maksudnya pitch awak pun tinggi. Okay,
If the pitch increase, hence the frequency will also increase lah because dia ada direct relationship. So this is the explanation for Doppler effect. Okay, so apa yang berlaku? Apa yang menyebabkan awak sebagai seorang pendengar dengar satu-satu siren ambulans tu kejap perlahan, kejap semakin cepat dia punya bunyi dia. Sebab apa? Okay, inilah yang berlaku sebenarnya. Okay, so contoh you ada satu truk bomba lah contohnya. Okay, and then awak nampak kat sini awak, mungkin A tu awak, B tu kawan awak. Okay, so maksudnya you have the source of sound yang ini adalah source of sound. Okay, sumber bunyi awak, and then you ada dua orang observer lah, iaitu awak dan mungkin kawan awak. Okay, contoh kalau kedua-dua observer dan juga source of sound tadi berada dalam keadaan stationary ataupun at rest, maksudnya tidak bergerak langsung. Okay, so ini adalah keadaan wave yang terhasil daripada source of sound tersebut. Iaitu kalau nampak wave dia tu sekata dari segi dia punya frekuensi. Okay, macam mana kita nak tahu frekuensi dia sekata ke tidak? Kita tengok dia punya wavelength di antara wave tersebut. So ini kita boleh imagine dia sebagai wavelength lah, lambda. Okay, so kalau kita tengok wave di antara wave yang didengari oleh observer A dan wave yang didengari oleh observer B, dia punya wavelength tu, wave yang hasil daripada source tu, nampak tak dia punya wavelength tu macam seakan-akan sama lah, kita anggap macam sama. Okay, so maksudnya kedua-dua ni akan mendengar kekuatan sound yang sama dan juga frekuensi yang sama. Okay, kalau kedua-duanya tidak bergerak lah, maksudnya source tak bergerak, observer pun tak bergerak. So ini yang didengari oleh observer tersebut. Okay, sound yang sama. Tapi kalau case awak punya source of sound tadi yang ini bergerak, ada motion, ada relative motion. Okay, so apa yang berlaku sebenarnya? So ini adalah initial situation awak sebelum dia bergerak, masa dia start engine contohnya. Okay, and then bila dia start saja bergerak, okay, apa yang terjadi? Wave yang berada di hadapan truk tersebut, seolah-olah wave tersebut compress with each other. Okay, maksudnya nanti kat bawah dia ada explanation dia, ayat dia. Okay, kalau nampak wave ni dia macam tercompress between each other compared to this one. This one is moving away from each other, wave dia. Okay, so kalau comparekan distance between the amplitude, contohnya distance between wave tu tadi, yang ini dengan yang ini, okay, comparekan yang observer A dengan yang didengari oleh observer B dari segi dia punya wavelength dia, awak nampak wavelength untuk B tu lagi pendek kan? Okay, so maksudnya bila wavelength pendek, so kalau kira lah dari segi jumlah wave yang didengari pun akan lebih banyak. So contoh saya kira, awak imagine lah satu palang ni satu wave, ni satu wave, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 contoh. Tapi wave yang didengari oleh A, okay, dari segi simbol wave ni lah yang macam senggak-senggak tu, kita dengar yang A ni dengar mungkin 1, 2 wave saja. Okay, so dapat tak imagine frekuensi yang didengari oleh B ni lagi tinggi berbanding dengan frekuensi yang didengari oleh A. Okay, sebab wave yang berada di hadapan truk tu seolah-olah compress with each other. Okay, dari segi wave dia. So sebab tu, bila satu-satu source of sound tu mendekati awak punya telinga akan dengar siren tu bunyi dengan lagi pantas berbanding dengan kalau siren tu dah menjauhi awak. So sebab apa? Sebab inilah yang berlaku. Okay, sebab wavelength di antara di hadapan truk tadi ataupun di hadapan source of sound tu dia macam seolah-olah compress with each other. So meaning that dia ada high frequencies, high numbers of wave. So sebab tu kita dengar bunyi dia semakin rapid. Okay, compare tu kalau source of sound tu menjauhi kita, bunyi dia tu semakin perlahan. So because of frequency dia semakin menurun lah. Okay, so itu yang berlaku sebenarnya. So sebab tu there is a change in term of frequencies of sound as when there is a relative motion between the source and also the observer. So point A, consider a siren of a fire truck at rest, okay, which emitting sound of a particular frequency in all direction and in figure A. So maksudnya dia punya wave sama saja in all direction. The sound wave are moving at the speed of a sound in air with velocity v, okay, which is independent of the velocity of the sound. So maksudnya bila kenderaan tersebut ataupun source of sound tersebut tidak bergerak, so dia travel ataupun sound wave tu travel mengikut speed of sound in the air. Okay, dia ada standard value dia. Kalau tak silap saya 3 point berapa entah. Okay, 3.14 kan. Kalau tak silap saya 340. Okay, speed of sound value dia 340 meter per second. Okay, so kalau dia tidak bergerak, maksudnya sound wave awak tu travel sepantas ini. Okay,
So itulah yang macam wavelength ni lah. Contoh ni wavelength ni maksudnya awak punya wave tu travel sepantas 340 ke kiri, 340 ke kanan. Macam tu. So itu bila tak ada apa-apa motion di antara source dan juga observer. When the fire truck is moving, the siren emits sound at the same frequency as it does at rest. But the sound wave fronts it emit forward are closer together. So maksudnya the sound wave di bahagian hadapan source of sound tersebut, dia akan closer together. Itu yang saya cakap, dia seolah-olah compress with each other. Okay. So this is because the fire truck as it moves is chasing the previously emitted wave front and emit each crest closer to the previous one. So maksudnya dia seolah-olah mengejar wave yang dia dah lepaskan. Maksudnya wave yang ni seolah-olah mengejar wave yang ni. Wave yang ni seolah-olah mengejar wave yang ni. Sebab apa? Sebab direction of source of sound tu dia bergerak ke sini. Macam tu lah basically. So itu contoh ayat dia lah. Okay. Tapi macam awak boleh imagine sebenarnya. Okay, contoh you ada, imagine lah you ada tali kat depan ni, you ada tali kat belakang ni. So kalau you ada tali dan tali tu maksudnya you ada wave, maksudnya you shake that string and then you imagine awak bergerak ke sini. So maksudnya tali yang ada wave tadi kan dia akan compress with each other kan macam tu. Macam tu lah. Itu yang berlaku dengan sound wave tersebut. Okay, so therefore an observer on the sidewalk in front of the truck, iaitu observer B, will detect more crests passing per second. So the frequency heard is higher. Crest ni adalah the amplitude. Kan kita belajar kan yang atas ni kita panggil dia crest. Okay, yang bawah kita panggil dia trough. Atas ni crest. Okay, so maksudnya crest tu dia semakin rapat with each other. Basically that is the idea lah. Okay, so wavefront emit behind the truck is farther apart. So sebab tu dia lukis wave ni menjauhi di antara satu sama lain yang bahagian sini lah. Okay. Okay. So because of the truck is speeding away from them, hence fewer crests per second pass by an observer behind the moving truck, iaitu observer B, and the observed frequency is low. Okay, sebab apa? Sebab frekuensi yang didengari oleh yang belakang truk tu semakin kurang. Macam tu. Okay, so sebab tu dia dengar bunyi yang semakin perlahan. Okay, so untuk Doppler Effect, okay, kita akan study dia dengan menggunakan satu general equation. So this is the general equation for Doppler Effect. Okay, F naught is equal to V plus minus V naught over V plus minus Vs, close bracket, okay, darab dengan Fs. Apa dia semua tu? So V adalah speed of the sound wave. Okay, speed of the sound wave standard dia adalah 340. Tapi dia boleh bergantung kepada soalan awak lah. Kadang-kadang dia bagi 341. So you can use whatever value that is given from your question. Okay, tapi standardnya 340 meter per second. Okay, so Vs adalah the speed of the source. Okay, so contoh kalau source awak tu tidak bergerak, so maksudnya speed Vs ni sama dengan kosong. Kalau source awak bergerak, so maksudnya dia adalah speed dia. So sama juga dengan VO. VO adalah speed of observer, iaitu awak lah contohnya. Siapa-siapa yang mendengar bunyi tersebut. Okay, so kalau awak sebagai observer berada dalam keadaan stationary ataupun rest, so maksudnya VO awak kosong lah. Okay, FO adalah apparent observed frequency, iaitu frekuensi yang didengari oleh pendengar. Okay, FS adalah source frequency, iaitu source of sound tu frekuensi dia berapa. Contoh ambulance ke apa ke, itu adalah FS. Untuk manusia adalah FO, okay, ataupun siapa-siapa yang nak dengar, haiwan ke siapa-siapalah. Okay, so kita ada beberapa case untuk Doppler effect ni. Okay, the first case is when you have a stationary observer but you have a moving source. Maksudnya observer ataupun awak sebagai pendengar berada dalam keadaan tidak bergerak, tapi source of sound awak bergerak. Itu situation pertama. Lepas tu situation kedua adalah awak bergerak, you as an observer is moving, but the source of sound is stationary. Terbalik. Tadi observer tidak bergerak. So sekarang case yang kedua adalah observer bergerak, tapi kita punya source of sound tidak bergerak. Macam tu. So apa yang terjadi apabila dia berlaku? Okay, so kita fokus kepada case pertama dulu. Okay, contoh kita ada a stationary observer. So maksudnya kita pendengar tidak bergerak, tapi kita ada satu source of sound yang bergerak. Contoh ada situation dia yang dilukis ni, kita ada ambulance and then yang bergerak, and then seorang observer lah. Okay, awak ke sesiapa. Okay, so untuk kes pertama, dia akan terbahagi lagi kepada dua. Okay, contoh bunyi tersebut bergerak menghampiri observer. Itu adalah yang pertama. Yang kedua, apabila bunyi tersebut menjauhi
moving away observer. So kita ada dua case yang berbeza. Tapi equation kita akan guna equation yang ini. So yang membezakan diorang ni adalah bahagian plus minus ni. So you need to determine. So macam mana kita nak determine sama ada kita menggunakan plus ataupun kita menggunakan minus. Okay. So first, contoh kita refer pada gambar ni lah. Okay, kita refer pada gambar ni. Okay, you have an observer here and then you have a source of sound here, titik warna merah. Okay, so contoh observer awak, okay, awak sebagai observer, awak stationary kan? Kes kita yang pertama, tidak bergerak. So meaning that your velocity of the observer is 0 meter per second. Okay, so lepas tu, awak ada satu source of sound yang bergerak menghampiri awak. Okay, contohnya ada ambulance ke apa yang menghampiri awak. Okay, so maksudnya dekat sini, okay, dia punya velocity of the sound ke kiri lah. Okay, so lepas tu direction of V ni, okay, kita kena tentukan juga. Tapi saya nak awak tahu direction of V adalah sentiasa pergi dekat observer. Sebab tu saya dah tulis kat sini. Okay, direction of V is always towards the observer. Okay, sebab apa? Sebab observer tu layan. Sebab kalau tak bunyi tu tidak menghampiri observer, maksudnya tidak pergi ke arah observer tu tak akan dengar bunyi tu. Okay, so maksudnya in all cases, direction of V ni sentiasa pergi ke arah observer. Okay, dia tak akan moving away from observer. Kalau dia moving away from observer, maksudnya observer tu pun memang tak akan dengar bunyi tu. Macam tu lah. Okay, sebab frequency of the wave tu tak sampai ke telikanya. So untuk menjadikan observer tu boleh dengar, okay, so maksudnya direction of V tu mestilah travel ke arah observer tersebut. Okay, so kalau situation macam ni, you tengok direction V dengan direction of VS, okay, ada panah warna biru dan panah warna merah tu, direction dia sama. Okay, so apa yang terjadi adalah bila direction dia sama, so when VS in the same direction with V, so we're going to use minus sign. Okay, maksudnya kita akan menggunakan minus sign lah. Okay, so tadi equation asal kita ada F observer is equal to V plus minus V plus minus VO. Okay, bahagi dengan V plus minus VS darab dengan Fs. Ini equation asal yang atas tadi. Okay, yang atas ni. Saya salin balik. Okay. Alright. So, bila kita dah buat kajian, kita tengok direction of V sama dengan direction of VS. So, maksudnya VO awak, maksudnya kita akan pilih bahagian sign yang negatif. Okay. So, tapi tadi, kita punya syarat adalah kita adalah stationary observer. So, meaning that our velocity for VO adalah sama dengan kosong. So maksudnya kosong kat sini. So tinggallah V bahagi dengan V. Lepas tu kita tengok direction VS sama dengan V. So kita pilih minus. Okay, so sebab tu daripada equation bawah ni, okay, dia akan jadi equation yang kat sini. So kita akan tinggal V over V minus VS darab dengan Fs. Okay. Alright, so settle bahagian tu. Okay, so sama juga, konsep yang sama kita apply dekat semua. Bila awak dapat direction tu, sama je semua konsep dia. Okay, so apa yang nak cakap dekat sini, simbol apa? Okay, so bila sound of wave, okay, bila source of sound itu bergerak menghampiri observer, okay, frekuensi yang didengari oleh observer itu akan jadi semakin tinggi berbanding dengan frekuensi of the source of sound. Okay, sebab apa? Sebab tadilah yang berlaku tu, dia punya wavelength tu semakin dekat di antara satu sama lain. So maksudnya observer dekat sini, okay, dia akan dengar frekuensi yang lagi tinggi berbanding dengan frekuensi asal yang diriliskan oleh sound of wave ni. Itu yang dimaksudkan dengan sign inilah. Okay. So bila you are moving away ataupun source of sound tu moving away from the observer, okay, tadi case kita, observer kita stationary, kosong, okay. So maksudnya VO ke atas tu kita boleh jadikan kosong lah, okay. So lepas tu kita kaji-kaji, ingat direction of source of sound, okay, ni adalah source of sound, okay, source of sound tu dia travel in all direction tau sebenarnya, okay, in all direction, source of sound. Okay, so sebab tu orang sekeliling satu-satu source of sound tu akan dengar je siren ke apa. Okay, so maksudnya direction of the wave travel is this way. Okay, maksudnya yang V ni lah. Okay, direction of sound travel is that way lah. Okay, so lepas tu direction of VS iaitu direction of the source of sound is travelling away, moving away. So maksudnya this is the direction of VS, source of sound. Okay, so maksudnya kalau awak tengok yang ini adalah direction of V. Okay, kalau awak tengok,
sekarang ni direction of Vs dan V, okay, iaitu velocity of the sound tu, are moving in opposite direction. Okay, so bila they are moving in opposite direction, kita akan pilih plus. Okay, dalam kita punya equation. So macam tu bila benda ni berlaku, okay, frekuensi yang didengari oleh observer akan jadi lagi kurang berbanding dengan frekuensi yang diriliskan oleh source of sound. Sebab apa? Sebab macam tadi, sebab the wave behind the source of sound dia akan jadi jarak-jarak kan. So sebab tu frekuensi yang didengari oleh observer tu kurang berbanding dengan frekuensi asal yang diriliskan oleh source of sound tersebut. Macam itulah. Okay, so kita tengok direction of Vs in opposite direction with V. So dia adalah plus. Okay, kalau dia sama direction, dia adalah minus. Okay, so sama juga dengan kes yang bawah. Tapi kes yang bawah ni, kes kita adalah kita yang bergerak tapi source of sound tu tidak bergerak. Okay, so macam tadi saya cakap, syarat Doppler Effect untuk berlaku mesti ada relative motion. Sama ada motion tersebut datang daripada observer ataupun motion tersebut datang daripada source. Okay, tak kisah. So sekarang kes yang pertama, source of sound kita tidak bergerak kan. So maksudnya Vs kita sama dengan kosong. Okay, so kita ada source of sound kat sini. Source of sound ni travel in all direction. Okay, tapi kita ambil direction yang ada kaitan dengan observer lah yang bahagian ini. Okay, so kalau tengok direction of sound travel tu this way. Okay, this way. So sebab tu direction dia awak ke situ. Okay, and then observer tersebut dia bergerak ke kanan. Okay, macam direction yang dah diberi. So kalau nampak, the direction is opposed to each other kan. Satu ke kiri, iaitu direction of V, direction of VO in opposite direction, iaitu ke kanan. Okay, so bila diorang ni in opposite direction, so macam konsep tadi. Kalau opposite direction, kita akan menggunakan formula plus. Okay, tapi ingat Vs kita jadi kosong. So maksudnya bahagian bawah tadi kosong lah. Daripada F naught is equal to V plus minus V naught. Fs bahagi dengan V plus minus Vs. Okay, tadi Vs kita kosong. So kosong lah kat sini. So tinggallah F naught F plus minus VO Fs over V saja. So tapi kita kena tentukan sama ada kita nak guna plus ataupun minus. Dengan cara kita tengok direction of V dan juga direction of VO. Okay, macam atas tadi case kita tengok direction of V dan juga direction of Vs. Okay, so macam itulah. Okay, so contoh kes yang kedua, Vs kita stationary, kosong. Okay, tapi sekarang observer kita bergerak ke kiri, dia bagi direction dia. And then Vs kita release sound in all direction. Okay, tapi kita akan study direction of sound yang ada kaitan dengan observer, maksudnya this part only. Okay, so kalau kita tengok direction of sound travel to this way. Okay, so kalau kita tengok direction of V in the same of direction of VO, okay, dua-dua ke kiri. So, kita akan ambil sign negatif. So, jadilah equation macam ni. Macam tu saja. Okay. So, kedua-dua case, awak akan menggunakan equation asal yang ini. Okay. Tapi nanti you akan cancel mana yang boleh cancel. Kita tengok mana yang stationary, dia akan jadi kosong. And then we need to choose which sign is it, whether plus or minus. So, if both have the same direction, iaitu velocity of the sound and velocity of the observer ataupun of the source are the same direction, so meaning we're going to use negative sign. Kalau they are in opposite direction, kita akan menggunakan plus sign. Okay. So itu saja konsep untuk Doppler Effect. Okay. So I think that's all for this video. So thank you very much.